Featuring? Baka binaban niya. Baka Featuring binaban niya lang. 0333. Tama yun. 033. Baka si 33 yan. Si ang Poe ata yung mid. Di ba si OT ni Rar... Ay. Si Ay, OT ni offline sa Recto Poe. kanina, gagi. Buotan yung mid. Siya yung ano kanini. Siya yung balanar kanini. It's in the bag. Yeah. Yan, i-double mo. Babawian natin si OT ni Recto. Hindi tayo inaway, hindi tayo inaway, no? Impaled. Ano lang, friendly match. Yes. Just 30 seconds now. With Vim and Venom. Consider yourself warned. Natansya kayo sa top. May fudge. Going. Yes. Parang ayoko mag-commit dyan, idol. My venom flows. My loyal ward. Ayoko ma-first blood ng Pudge. A Nakakasira na touch of pero. venom. Sige, ako na. Oh, To the fight. Diba? Tamang predictionist ko. Quick as venom. patipi tuloy ako. Abot ba ako kahit di ako mag-tipi? Pressure sa lagay ng panahon. Violet. Pero may Venomancer ko. Venomancer. Laging Mechamancer. ganda. May saging. Ultra rare yan eh. Yes. Sige, block mo. I'm not ready. Okay, Zero? Bane. As you Is Bane. Ay, Is Vayne ang CM Punk. Yan, sige. Yakapin mo muna sa CM. Ay, bawal na mag-ano? Sa sarili? Bawal na? Bawal na. Ay, gago. Pinagbawal na. Pwede naman CM. Bak. I'm under attack. Ano yan? Didinay ko yan. Huwag nyo nang banatan yan. Going. Kunin ka agro. Kunin ka agro. Quick as venom. Dire. Gagawin the stand with the no class hit. Yes. Umi-stand pa siya. Hindi naman niya last hit. Bobo po ta. Agitation. Okay. Mukhang this is a Midas game. Oy, huwag Di mo mo nang i-farm yeah. yan. Ididinay ko yan. Huwag ka na mag-farm sa mukha ko. Sinabing wag... A touch of venom. My venom Ay. flows. Going. Agitation. Kaya tayan. Violet that. Wow, with the shield. Support. Sige, ligtas mo. Ligtas mo support mo. Marami kami babanat sa'yo. Tang-ina kang hayop ka. Ligtas mo yung support mo. Baka jowa mo yan. O magjowa sila. Quick as venom. Oh, what did it cost? Nakapag-farm ka? Hindi. As you say. My venom flows. Kaya ako. Hindi. Yan yan o. Yan. Uudan mo lang. Ayoko na. Impale. Hindi naman siya nakapag-farm eh. A touch of venom. Kaya pala, yun na pala yung bagong pasit. Yung pag tumama, dalawa. Akala ko passive lang yun. With Vim and venom. Akala ko promo lang yun sa si Skid. Lagi na-miss na talaga siya. Bago kung magkakapera ka naman eh. Hindi mo lang gawin yan. Yes.
Pwede mo pa first skillan yan eh. It's in my nature. Huwag na. Normally na lang kita. Spin. Oh. As you say. Pwede mo ata normal yung With spin. vim and venom. Baka kasi na-range ko eh. Mahuli ako. Going. Tambangan ko na to. Pwede mo tambangan to eh. Isben! Stanin mo, Isben! Ayun oh. Wala ganyan no. Pwede yan. Wait, ang daming creeps. Spam mo na skill mo. Sayang mana. Quick as venom. Face belt. Kahit patama na lang kay Sim also. Yes. Violet dance. Gagit din mo. Ward them off. Okay. Taste my venom. Ang Poe is doing it. Si Kokey, namatay si Kokey. Agitation. Yes. Perfect creepings. Ay, gagi. My venom flows. Okay, let's go. First skill lang. Yeah. Bigyan natin. Level 3 pa lang yan, no? That's it. Yeah, palag. May bone guard up. I'm under attack. May taklo nga. A touch of the pain. The pain. Nawala na. Wow. Uy, pakipatay. Shieldan mo. Ah, Shieldan mo. Now, Shieldan mo. spiritus. Shieldan mo. Hindan nyo yan. Sana. Yes. Laban mo spin. Lock niya ulit ang ina tong ano na to. DM na to. Bobo din. Impaled. Gagi, patay ata ako. Slow mo si Tide. I see, boy. Ito ako, punch pala yun. Watch this spot. Patay ata yan. A touch of Okay. my venom. Your Punch pala yun. Kala ko Tide. Sorry. cursed antidote. Kala ko Tide. Sana nag-bone guard agad ako. Ibig sabihin, nakuha ko yung XP ni Isben bago siya pinatay. Tama ba? Wala basta... Hindi, pinatay ko isa. Eh, ewan ko nga. Venom's Di restored. ba may kaluluwa? Ewan ko sa kaluluwa. Baka oo. You must Kasi yung kaluluwa, nadidelay nun yung ano eh. Yung arkana ni... May 1v1 sila dun. Kaya ata 1v1 sa sila. Ark. Nice. Quick as venom. Bawa ko ni CM ah. Gold sa CM. Going. I'm not ready. Ibig sabihin, lihitin mo yung Ark Warden natin. Marunong. Mag-ano yata siya yung sumail build. Ganun. Okay. I like what's happening with the double down. Plague our enemies. Salamat sa tinahala, Jairo. Do. Nag-cool. A plague on our foes. Okay. Ay, babo. With this, watch this spot. Tingin ko lang. Oh, sige. Boost nyo. Help. Boost nyo. Boost mo, Isben. Boost mo, Pudge. Boost mo, Isben. Boost nyo. Nandito na si Boost Sendo. nyo. Dumating si Sendo. Boost nyo. What did it cost? Milyonan. Oh! Nanalo tayo, di ako masisisi. Late ako dumating dun eh. 1:5. Hindi ako tatanggi dyan. 1:5 yun. Oh, ay 1:4 pala. Cold Ayan. caustic blow. Warden, ang efficient mo naman mag-farm. Bigay mo na to. Yes.
Akin yun. Hindi ko magets yung ano, yung paglugi sa lane, yung hinahatak sa ano, bago dumating yung ginagawa sa pro. Napapanood mo yun? Para hindi na mag-contest. Defending itself. Para hindi siya lumain. Para hindi siya ma-right click. Oo nga eh. Ginagawa yun sa ano? Galing, no? Sa carry. Galing nila, no? Naisip nila yun. Pag Lugi pa ng farm yung pag ano. mga MK Ember. Silalagay sa second tower. Abot ba? Pag mga MK Ember, mga super lugi o kaya mga Huskar. Oo, no? Nahatak na. In Venom. Galing nila. Minsan kinokontra. Hindi pinayaan gawin. Impale. Nakuha mo? Yun. Yung goods. Nakuha mo yung goods. Sarap ng binaman, sir. With Vim and Venom. Pwede yan, ha? Uy, binabalahura yung pera ko. Binabalahura. My venom flows. A touch of venom. Not yet. Quick as venom. Pwede ba ako? Uy, malive. Malive. Mga skeleton, kainin nyo. Ay, Huwag na buhay ako dun. may ito pa dito. Violence. Ay, nasa pool. Plague our enemies. Pwede ba ako? Yes. Kala niya may ulti pa ako. Going. Watch this spot. Okay, ikaw muna dyan. Enroll muna ako sa jungle. Ay, Uy, hindi. may ano pa? Violet bag. 5 seconds bago ako mamatay. 2, 1, 0. Okay, pwede na. Pwede na. Ulit ka. Swell. Ay. Bobo putik. Look! Ah, si Cocaine! Okay, okay. Okay. Pwede naman ko okay. Pwede naman ko okay. Pwede naman ko okay. Pwede naman ko okay eh. Pwede ka naman namin Traffic ako. Okay na. Okay na. Okay na, Bumabo siya. Pinalit. With Vim. Pinalit niya yung buhay niya sa ulti ko. Galit. Ano sila? Ginugo talaga tayo, no? Gilit sila, Civil War. A touch of O venom. tayo, may patch. Uy, si Pudge Wars, ayoko na. We enroll. Today University. Si ano, Weaver? Mid ba yun? Ano ba yan? Hindi, Korean post. Ano ito makarelik? Ay, 11 minutes pa lang? Uy, Angel? The Guardian Angel? Quick as venom. Ay, nasa top sila. 10-2. 10-2. Plague our enemies. Pati si Ben, nasa top si Enman Patch. Okay, it's time for me to fight. Yes. Double kill. Oh my God. General Proyecto. Agitation. Mid ba si Okit? Oo, mid siya. Oo, mid yan. Mid PL yung nanini. As you say. Ista ko yan. Flows. Hindi ako ng mga, kaluluwa ng, As you say. May Tide Hunter. Yoko dito. The radiant glyph is Yes. now active. Ward muna ako. Yes. ako na-maximize yung Dawn Guard ko. The plague on our foes. Quick as venom. Ward them off. At siya sa akin. Takutin ako sa kanya. Wala Wala ko mga idea. tropahan. Wala mga tropahan yan. Baka may lumabas. Yung Pudge niya sa top. With Vim Eh, may tropa. and Venom. Dyer's Yeah, courier pwede yan. has been killed. Violet Dance. The enemy's middle tower has Toxic been attack. Tatap sila. Yes. Attack. It's not time.
Taste my well rewarded. Agitation. My venom flows. Run you down. Lalim nyo dyan, idol. A touch of venom. Going. Oh my god, lugi yung bone guard ko kay Tide Hunter. 1 hit lang. Wala na natin mag-top late. Ayaw kay Tide Hunter. Plague our enemies. A touch of venom. Ayun, tip. Going. Dalawa sila. Tatlo sila. Apat sila. A plague on our foes. Ah, sweet toxicity. Ayun na, maganda yung mga movements. Yes. Moves like Jagger. Agitation. Lang, kapal talaga ng mukha nito. Okay. Out na ako dyan. Dami, apat. Apat atras. With vim and venom. Dos na lang. My venom. Laway pa lang yung Richards ko. 15 minutes, not bad. Impaled. Uy, ayun oh. Pulado. My loyal ward. Walang mga ano. Si Pudge tayo, si Pudge. Long stand. Kahit sa ano. Ay, si Otin na lang, no? Otin care pala. Si Pudge. Eh, labo-labo kayo dyan. Si Impact. Shield. Oh my god, you are going down. Sugar, you're going down. Uy, Weaver, marami akong kuputan dyan. Weaver, maraming as-as dyan. Namatay sa as-as. Hello. Ami. Kanina pagalit sa akin yan. Dumating si Ami. Kanina pagalit sa akin yan. Kanina pa ako pinanghabol niyan, tapos namamatay lang siya. Bubo po ito. My venom. I think we enroll. And venom. Brought to ruin. May vessel ba tayo? As you say. Ward them off. Yes. Well warded. Yeah. Wala akong vessel. Mag-gigribs ako. Quick as venom. Sweet toxin. My venom flows. Middle is missing. Gogo yung isang ano ko, bone guard ko nasa taas, oh. Tingnan mo. Nasa taas. Nasa taas siya. Hindi alam saan papunta. Sumasayaw siya mag-isa. I'm not ready. What the fuck? Vile advance. The enemy attacks your top tower. I'm not ready. Impaled. Otin. Ang load kayo sa amin, Otin. Watch this spot. Ano ba pangontra kay Sven? Fight. Kailangan makait. Payment. Hindi, ano, itemization. Regeneration. Plague our enemies. A touch of venom. Kasagpangan. SY ba ako?
Silver Edge. Ruination. Yeah, ward them off. Okay, bibiyote muna ako. Wala akong maisip. Quick as venom. Wala ka. Wala akong maisip na item. Halberd. Halberd. Halberd Napapanood Blade Mail. ko Pwede, dati. Halberd Blade Mail eh. May With gyro naman. vim and venom. Setter lang ako. Yes. Pag mabitin sa damage yan. Halberd Blade Mail Dagger. Ito nga lang damage type. Venom's May shifter na pala si walks ano, this gyro. spot. My venom flows. Agitation. Well warded. Ano tayo? Yes. Smoke. No smoke. As you Okay, say. tropa. Dalawa. A touch of venom. Going. Pop. Ano niya eh, pop? Illusion. Vile in the house. Lamot niya oh. Gago na gravage. Yes. Agitation. Let's get Ang ulti ka lang isa kahit sino. Quick as venom. Pingpong ko nga eh, lumayo. Structures are fortified. As you Ito yung tide, wala mga ravage eh. Ulti mo na to. Okay, may ulti ako. vile advance. Tara. Pilit nyo. And venom. Pilit nyo, mga idol. Sisbin, nasa kaliwa. Papapatay ako. Nasa kanan. Andito Sisbin ah. The enemy's middle tower passes into history. Radiant structures are fortified. Tapa ko. A touch of venom. Aura ako. You Legit. can't Aurahan run from the program. venomous one. Shishibahan ko pa My to. venom flows. Yes. Doon pa rin. Tayo, wala ka pa ng mga rabbits siya. Nagsumok sila! Ilaw. Vile advance. Smoke for what? Palakas. Quick as venom. The enemy's top tower has fallen. As you say. RS. Going. RSODD, RS. A touch of venom. Venom's Ay, gagi. GG ata ako. my May bad. yes. Play Ah, shit. enemies. Yes. With vim and venom. Okay. Impaled. Your middle tower is under attack. They seek an advantage. With vim and venom.
Tulungan mo dito word ko. A plague on our foes. Stop naman. My venom glands in gore, envenomed. I'm under attack. Maganda ba SY ngayon? Gago, hindi niya pinir. Hindi niya pinir. What? Where's my pension? As you say. Ang ina, pinalis na display yung ano ko. Yes. Haste. Vile advance. Increased potency. A touch of venom. Ano ko sa Quick as venom. Yes. Agitation. Pakunat na lang ako ah. Dagger. Ay, may dagger ka na pala eh. Pwede na eh, mag-crush ka. Mag-aura ako eh. My venom Mauna tayo. flows. Isben! Isben! Putang ina, na-dodge yung ulti ko. Push lang, push lang. Impaled. Hindi, tumama. May ulti ako. Akala ko. Yeah. Ito talaga ako ng Weaver na to. Ayun oh. Kaya ata to. I'm under Ayun. attack. Go sa spin. Ayoko. Nice hook, nice hook. Ako na hook. Tuwagi patay sana yun eh. Hindi ako tatangke. Baka mahampas nila kayo eh. Hindi ako tatangke. Score lang yung napatay natin eh. Wala nang buhay yung carry natin. Kadagiran lang yan eh. Ayun oh, di ba? Uy, bobo. Hindi. Ay, hindi pala siya Moonshard build. Lamang tayo sa palitan. Right click build siya. Sino? Uy! Uy, sakit na recording no? Papapapapapapapap. Like a blight. Galing. Marunong. Mahusay ito, mahusay. Vile advance. As you say. Tara, andyan ulit ako. Yes. Wala pa akong ulti. Venom pays. Papatayin ako! Okay, ano muna si Spare Iran. My venom is Ini-ward ko, tinipian ako ng lahat. Fresh meat. Okay, patay siya. Ay, fake lang pala yun. Opo kasi nung ibon ka eh, ba't ba nandun yung Dire's ibon? courier has been Patay killed. pa tuloy. Your middle tower is under Hindi attack. ward lang ako, pinatay ako. my venom flows again.
nilalapanan ako nito ni ano ah. Ay, dito. Damage mo. My venom Damage mo. flows. Dami nyo ah. Dami nyo ah. Dami mo ah. Ikaw na lang. Damage mo. Bago si Sven. Venom. Oh no. Watch this. Oh, nice spear! Ang ganda! God, fear the Ang ganda deer. ng spear. Fear the deer. Ang ganda ng spear niya dun, tol. With vim and vim. Oh, Sven? 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 Can he do it? No, he can't. He ran. He ran. He ran to Iran. Ikaw? 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 Oh my God, they Ikaw? won without me. Just he ran to Iran. The God's strength. Mm. The God's strength. Agitation. Ay, sorry. Nakita. It's a Venomancer enhancer. Quick Can we as pause? venom. Can we pause? Kunin natin yung triangle nila, kunin natin yung triangle nila. Papatay na naman ako niyan sa triangle eh. Yeah. Yeah. Requesting backup, requesting So, nagtitip. Requesting backup. Requesting backup. Patay mo. Yan. Palakpakan, Tete. palakpakan ang putang ina niyan. Ay, oh my God! Mahal na mahal talaga nila gabing. We lost the game. Are we losing the game? Are we losing the game? Oh, I think we are not losing the game. We still... Ay! What the fuck was that? Mahal talaga nila, pre. Mahal talaga nila yung Gusto- triangle. Gusto ko ng Weaver talaga. Dapat nag-Roshan na lang tayo. To AFK. Tinatala na nila yung Gyro. Kailangan may pang-protect ka kay Gyro. Mag-ano Ay, may ako, pet pa pala. Pipe grips. Mag-ano ka Solar Crest. Kailangan natin si Gyro. First stop Power naman, bird po. first stop. Wala naman sila nalipire eh. First stop. You got to Kailangan natin sa tonic niya. Stop. Bodyguard lang siya ni ano. Ganun gawin mo. Sundan mo siya. Ikaw yung si Willow. Ano yan? New Arcana? May kasamang Willow. Ang Arcana niya may kasamang Willow. Let's do Alam mo, nakasunod lang oh. Gogi. Kailangan ko mag-BKB tol. Venom flows. Going. Uy, ba't di tayo magka-RS? Lang, lugi tayo. With Dapat vim nagpa-python and pa. venom. Blood Turn tsaka sa Satanic. Quick as venom. Venom's vengeance. Fresh na fresh lang eh. Oven fresh yun eh. Well warded. Agitation. Talaga ako ng Weaver na to. As you say. May galit ata sa rating yan. Yes. Ooh, Ay, tirak na ako. Tama na ako. a touch of venom. Parang kailangan ko mag-SY tol. Para matagal ako sa flash. Tatalunin nila yung Gyro eh. Walang... Agitation. For the treasury. Quick as venom. RS tayo, RS. Palakpakan. Attack speed Vim or bone guard. venom. Bone. Payment to ward them off. Toxic attack. Kailangan lang natin bilisan. May rubbish sila eh. My venom flows. A plague on our foe. Andyan na. Eh, tambangan mo. Huwag mong papablinkin. Yeah. Bawal mag-blink sa Senado! Plague our enemies. Tara. Tara.
tara, 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 tara. Patay na yung putang ina niyan. Patay na yung putang ina niyang hayop na yan. Walang ginawa sa buhay ko kung hindi putahin ako. Patay natin si Angkowi. Eh, si Otin ni Rap pala yun. Tara, nakakiras ako eh. I think this is it. This is game cold. As you say. Pero mo, kukunin yung triangle, may magtitipi na naman. Dalawa na yung patay sa kanila pag may nagtitipi pa dyan. Tayo, mag-ano ka dito, mag-word ka dito, mag-word ka dito. Kunin ko lang to. Saka mag-reward ako dito. Ano yung clips? Violent. Tara. I'm there. I have breeds. Pwede naman, Ben, ba't ka natutulog dyan? Ba't ka natutulog dyan, is Ben? Pwede naman kita pasukin. I have Greaves 5. May gusto pinasok mo. Don't scare. Uy, dito na kayo sa labas. Enemy's middle tower has fallen. Your bottom tower is under attack. Oy, Greaves. May second life ka pa, di ba? Oh, Oy, ang kuwi. Sino kasi ang kuwi? Okay. ano naman? Ako yung gusto niyo. Oh, S-Ben. That is not the game you wanna play. Ako yung unahin. Mga bobo ba? There's the buyback from Weaver. Is it enough? Oh my god. Gago, ang gulo. Grabe si Ark Dami kong Martin. dami kong guardings. We won. I think we won. We won the game. We won in life. Tapusin natin. Tapusin ko to. Anong gagawin Pilit mo. Anong gagawin Pilit dyan? mo. That Pilit is mo. not enough. 5 pa nga. Oh, anong gagawin mo? Soup deep. Okay, palag mo. Papatayin pa kita. Palag mo. Bibigyan kita Palag ng mo. regalo. Ha? May regalo. Lahat may regalo. Easy, bobo. Easy. Ang koke. Hindi naman inaaway. Tinastok. Aura-aura lang ha. Ang koke. Uy, ano pala? Wala palang tropa si Arquarden. Binuhat niya tayo. Isa siyang Sigma. Sigma nga. 14-0 gago. Gagi. Ay no, 14-0, 29k gold. Di pala siya namatay? Yung putang ina niya, namamatay lang lagi yung ano niya, illusion niya. Grabe si Diyos ko po. Uy, ba't ganun nagpapalit bigla ng pangalan? J-Boy. Ba't ganun Kumin natin yung mga... ba't ganun yung ibang player ng dito sa pub, nagpapalit Kumin ako. Pinumen ako ni Diyos ko, Bolt. Nagpalit siya ng pangalan, J-Boy na. Sino? Ba't ganun? Sila ang po. Tira mo sa MVP, J-Boy pangalan ni Arquarde. Ba't ganun? J-Boy. Hindi, baka dati niyang pangalan yan. Pagkakapalit ganyan, late mag-update eh. Golo ko eh. Tinalo Si Diyos Lubot. Otindi Guzman, gago. It's a tie game. With 10 seconds Tie. remaining. Tie game! Ganda, magaling